الحمد لله، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون بخير الدنيا والآخرة. فاحرصوا يا عباد الله على تقوى الله في السر والعلن، ونظفوا قلوبكم من جميع الأدران والأرجاس، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب وينظر إلى البواطن، ويعلم ما في القلوب ويعلم ما في البواطن كعلم بما في الظواهر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فطهروا قلوبكم من كل دنس ورجس يبغضه الله، من عجب وكبر ورياء وحسد وبغض وشحنة، واملؤوها بالصدق والإخلاص والمحبة والرضا بما قسم المولى سبحانه وتعالى. فإن الذي يرضى بما قسم المولى يعيش وهو سعيد، يعيش وهو فرحان وسعيد، لا يدخله هم ولا كرب. لماذا؟ لأنه قد فوض أمره إلى الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الظواهر والبواطن، فهو وكل أمره لله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فمن وكل أمره إلى الله علم علم اليقين أن ما يكون له وما يحصل له هو أصلح له في جميع حياته وفي جميع أموره. فحسنوا الظن بالله تفوزوا بخير الدنيا والآخرة. فالمولى سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحسنوا ظنونكم بالمولى سبحانه وتعالى تفوز بخيري الدنيا والآخرة. فإن من توقع مرضا في المستقبل أو فقرا أو بلاء، ذاك من سوء الظن بالله، وذاك من المعاصي، من كبار المعاصي، من معاصي القلوب والعياذ بالله. أما تحسين الظن بالله وأن الله سيشفيني من هذا المرض، سيوفقني للتوبة من هذه المعصية، الله سبحانه وتعالى سيبدل عسري إلى يسر، هذا حسن ظن بالله. والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. إذا ظننت أنه لن يكون لك من الله إلا خير، فلن ترى في حياتك ولا بعد مماتك إلا كل خير.
فحسن ظنونك بالمولى وسلم للمقادير وللقضاء، ولا تسخط قضاء الله، فإن سخطك لا يغيره في القضاء شيء، لكن إذا رضيت فزت برضا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده. لهذا كان قولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه الكلمة كنز من تحت عرش الرحمن، كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ لأنك تقول لا حول أي لا تحول عن معصية الله، ولا قوة أي لا قدرة على طاعة الله إلا بالله. فأنا أطلب المعونة من الله، يا رب وفقني لما يرضيك وجنبني كل ما يسخطك. لكن إذا وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى، ولا تسوف إلى غد أو بعد غد، لأن إذا أخرت التوبة نكتت في قلبك نكتة سوداء، ثم إذا تكاثرت النكت السود من كثرة الذنوب حينئذ يطبع عليه بران، فيصير قلب مفتون، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. لا، في الحال بادر بالتوبة، بادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقم في دجى الليل واستغفر الله، حيث ينادي منادي العزيز الغفار في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في كل ليلة ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفقه الله لطاعة مرضية لديه في تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. فبادروا بالأعمال، يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لأن في آخر الزمان تكثر الفتن. فما الذي يحصلنا من هذه الفتن؟ أن نعلق قلوبنا بالنبي محمد وبمتابعة النبي محمد، ونعلق قلوب أولادنا بالنبي محمد وبسيرة النبي محمد وبشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبخلفاء النبي محمد من العلماء والصالحين. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ربوا أولادكم على 3 خصال: محبتي ومحبة أهل بيتي والقرآن العظيم، ومحبة القرآن الذي هو المعجزة العظمى التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجعل لك وردا من القرآن ليصفى قلبك من الأغشاش، ليصفى قلبك من الأدران، فإن القرآن كلام رب العالمين. إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فبادر بالصلاة الواجبة وبالصلاة المندوبة. فالمحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعتها ذاك متسبب في الأرزاق الحسية والمعنوية. فإن النبي محمد يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة مل أهلك بالصلاة يرزقك الله من حيث لا تحتسب. عندما تأمر أهلك دائما بالصلاة وتحاول المحافظة على الصلاة وفي جماعة، ذاك ينزل بركة على البيت ورحمة على البيت، والأرزاق تتكاثر في البيت، والمحبة والسعادة تسكن في ذلك البيت. فاحرصوا عباد الله على طاعة الله سبحانه وتعالى على الدوام، على الدوام، خصوصا في الأوقات الفضيلة التي تتنزل فيها الرحمات والبركات. تعرضوا لرحمات الله. ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. تعرضوا لنفحات الله، لبركات الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من الطاعات، فإن الإيمان يزداد بكثرة الطاعات وينقص بالمخالفات والعياذ بالله. واشرح صدرك بالرضا بقضاء الله وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مع العسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلهذا أثنى الله سبحانه وتعالى وامتن على حبيب محمد بشرح صدره، فشرح له صدره وأعلى له ذكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبره أن له ولأمته أن ما يأتي عسر إلا ويعقبه يسرين، يعقبه يسرين ببركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن بتلاوة القرآن، وأن نتدبر القرآن ونتفهم معانيه، فإن تدبر القرآن
فيه فضل عظيم. ونتعرف على القرآن، فمن استطاع أن يكون له ورد من القرآن فليفعل، ففي ذلك خير كثير. فمن واظب على 100 آية لم يكتب من الغافلين وكتب من الذاكرين. واحرصوا على أن تكونوا دائما على نية صالحة مع الله، تكون لك نية صالحة من حين ما تصغر من بيتك، من حين ما تصبح تنوي فعل الخير وترك الشر، فإنك بهذه النية تثاب عليها وإن لم تفعل خيرا، لأن الله سبحانه وتعالى إن نويت الخير وفعلته كتب لك أجرا، كتب لك أجرين، أجر النية الصالحة والعمل الصالح. وإن أنت لم تفعله كتب لك أجر واحد وهو أجر النية الصالحة. فلا تقدم على أمر إلا بنية صالحة. وربوا أولادكم على حسن الأدب والأخلاق، فإنها هي التركة التي تخلفها لأولادك. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولأن يخلف أحدنا لابنه أدبا خلقا حسنا خير من يخلف له مالا بلا أدب ولا خلق. وأما إن خلف له الأدب والخلق الحسن والمال فقد جمع له خير الدنيا وخير الآخرة. فالله يرزقنا الأدب مع الحق سبحانه وتعالى، والأدب مع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأدب مع خلفاء النبي محمد من العلماء العاملين. ويرزقنا وإياكم كمال حسن السابقة وحسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء ولا امتحان، بمحض الجود والامتنان يا رب العالمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب المؤمنة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار وفتح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون الذين يعظمون ما عظم الله سبحانه وتعالى. إن تعظيم ما عظم الله من شعائر القلوب. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة لله هو حبيب الله محمد، فعظموا حبيبه محمد. ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فلما ينادي قال ينادي يا محمد، لا، حتى أمهات المؤمنين، حتى بنات النبي محمد بعد ما نزلت هذه الآية ما عاد ينادون النبي باسمه، بيقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله. نعم،
فلهذا إذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد لم نجعل نداءه كنداء غيره من البشر، فلهذا جعلناه نطقناه بالتعظيم والتبجيل. نعم، الله سبحانه وتعالى ما نادى حبيبه يا محمد، قال يا يحيى، يا موسى، يا عيسى، لكن لم يقل يا محمد تعظيما، فقال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، حتى ينبه أمة النبي محمد لأن تعظم نبيها محمد. فإذا صليت على النبي محمد صلوا بقلب معظم للنبي محمد. عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، حينئذ املأ قلبك تعظيما للنبي محمد، ترى ثمرة الصلاة على النبي محمد في الحال. فإذا سمعت باسمه أو بوصفه فارفع صوتك بالصلاة على النبي محمد، وإن كانت الخطبة في الجمعة، إذ أنه ينبغي السكوت والصمت في خطبة الجمعة إلا إذا ذكر اسم النبي محمد أو وصف النبي محمد. سنة أن نجهر بالصلاة على النبي محمد. فقيل يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي؟ فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وددنا أننا ما سألناه، ثم قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لأن الصلاة على الآل مقرونة بالصلاة. الصلاة على النبي محمد بدون صلاة على الآل الصلاة البترة، فإذا قرنت الصلاة على النبي محمد بالصلاة على الآل فقد أتيت بالصلاة كاملة. وأفضل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، أفضل الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أتى بها 1000 فقد استوجبت له رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأكثر من الصلاة على النبي محمد، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، أيوة 10 رحمات. الصلاة من الله رحمة، وكتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. أكثر من الصلاة على النبي محمد. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد وقد أمرنا الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا ذات القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلى محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وارض اللهم عن سائر أزواج رسول الله وعن سائر أصحاب رسول الله وعن سائر آل بيت رسول الله والمجاهدين مع رسول الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اصلح الإمام والأمة الراعي والرعية واطفني الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulai khutbah pertamanya dengan
berhamdalah dan membaca syahadat, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah beruntung orang-orang yang bertakwa tersebut dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bertakwa di dalam keadaan sendiri atau bertakwa dalam keadaan bersama orang lain. Dan hendaknya kalian membersihkan hati-hati kalian daripada penyakit-penyakit hati, daripada riya, daripada ujub, daripada sombong, daripada benci kepada sesama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Sebagaimana Allah mengetahui zahir kita, apa yang nampak kepada kita, Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan hati seseorang itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah hanya memandang fisik luar kalian, tidak hanya memandang amal perbuatan zahir kalian, akan tapi yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian. Maka hendaknya kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat jelek, penyakit-penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hiasi hati tersebut, kita isi hati tersebut dengan sifat-sifat yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada rasa kasih sayang terhadap sesama, daripada mahabbah, daripada ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena seseorang yang telah rela dengan ketetapan dan qada, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang di dalam kehidupannya, tidak masuk ke dalam kehidupannya rasa sedih sama sekali. Kenapa? Karena dia telah ridha. Dia di dalam hatinya memiliki keridhaan terhadap ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyerahkan, mempasrahkan dirinya, urusan-urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dan tidak akan kesedihan itu masuk ke dalam kehidupannya ataupun hatinya. Maka hendaknya kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan beruntung di dunia dengan kebaikan di dunia dan beruntung dengan kebaikan akhirat. Kita selalu berprasangka baik bahwasanya setiap ketetapan, setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, itulah yang maslahat untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka hendaknya kita berprasangka baik terhadap setiap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya kalian berprasangka semau kalian. Jika kalian berprasangka baik kepada Allah, maka tidak akan kalian di dalam kehidupan ini kecuali melihat kebaikan saja. Tatkala kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita hanya akan melihat kebaikan di dalam kehidupan kita. Tatkala seseorang tadi menyangka di masa yang akan datang bahwasanya dia akan tertimpa kefakiran, bahwasanya dia akan tertimpa musibah, tertimpa bala, ini adalah sesuatu prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berprasangka buruk kepada Allah termasuk dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar, yaitu dosa-dosa hati. Maka hendaknya kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Allah akan memberikan pada hal-hal perkara-perkara yang kita mengalami kesulitan di dalamnya, Allah akan mengganti. Kita berhusnudzon, Allah akan mengganti itu semua dengan kemudahan. Allah akan mengganti semua dengan kebaikan.
Karena setiap orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, dia tidak akan melihat kecuali kebaikan juga. Maka hendaknya kita berpasrah dengan takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tatkala kita tidak terima, tatkala kita murka, marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya marah itu, murka itu, tidak terimanya kita itu tidak merubah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Malah akan membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di situ ada ucapan perkataan la haula wala quwwata illa billah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu ada sebuah harta karun, sebuah simpanan yang amat agung, yang amat mahal daripada simpanan-simpanan surga, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini maknanya la haula, tidak ada daya bagiku untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah kecuali karena pertolongan darimu, dan tidak ada juga daya upaya kekuatan dariku untuk menghindari maksiat, menghindari larangan-larangan yang engkau larang kepadaku kecuali karena taufik, kecuali karena pertolongan darimu ya Allah. Itu makna daripada la haula wala quwwata illa billah. Maka hendaknya kita selalu membaca zikir ini, karena sesungguhnya seseorang yang tergelincir terhadap suatu dosa atau kesalahan, hendaknya dia bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengakhirkan taubatnya tadi besok atau besok lusa. Jangan mengakhirkan daripada dosa untuk kita bertaubat segera. Karena sesungguhnya tatkala kita mengakhirkan taubat tadi, maka hati kita akan diberikan titik noda hitam. Maka titik tersebut akan bertambah jika kita melaksanakan dosa kembali. Titik bertambah, noda hitam bertambah, sehingga hati tadi terliputi kegelapan. Tatkala terliputi kegelapan, maka hati tadi menjadi hati yang terfitnah, dan dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Dia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan, dan sebaliknya dia akan melihat sesuatu yang batil itu seakan-akan adalah kebenaran. Maka hendaknya kita selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah, khususnya kita bangun di malam hari dan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir malam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru di waktu tersebut, apakah ada orang yang bertaubat, maka aku akan terima taubatnya. Apakah ada orang yang meminta ampun, maka aku akan ampuni dosanya. Apakah ada orang yang meminta hajat, meminta kebutuhan, maka aku akan penuhi dan kabulkan daripada hajatnya tersebut. Di waktu akhir malam tadi, seruan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang tersebut. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di waktu tersebut, karena waktu tersebut adalah waktu di mana Allah mengijabah, mengkabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Maka hendaknya kita bersegera untuk beramal soleh, karena sesungguhnya fitnah-fitnah yang begitu besar, fitnah-fitnah yang begitu banyak khususnya di akhir zaman ini. Apa yang menjaga kita daripada fitnah-fitnah tersebut? Dengan kita mengenalkan diri dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Kita melindungi diri kita ataupun anak-anak kita ataupun keluarga kita, orang yang kita kasihi, daripada fitnah yang begitu besar di akhir zaman ini, dengan kita mengkaitkan hati mereka dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengenalkan kepada mereka bagaimana, siapa itu Nabi Muhammad SAW, bagaimana syama'il Nabi Muhammad, bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu dia akan terjaga dari fitnah-fitnah yang begitu besar di akhir zaman ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, didiklah anak-anak kalian terhadap 3 perkara. Yang pertama dengan cinta kepada Nabi kalian.
cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, didiklah anak-anak kalian dengan cinta kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, didiklah anak-anak kalian untuk cinta terhadap Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang begitu agung. Hendaknya kita memiliki wirid, memiliki rutinitas setiap hari untuk membaca Al-Quran, karena dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, Al-Quran adalah ucapan Tuhan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin berdialog, kita ingin ngobrol dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita membaca Al-Quran. Allah mengajak bicara kepada kita. Jika kita ingin mengobrol kepada Allah, maka hendaknya kita masuk untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah termasuk tempat di mana kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua. Dan hendaknya kita menjaga sholat ini pada diri kita, pada keluarga kita, karena Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis salah, perintahkanlah keluargamu dengan salat, yarzuqallahu min haits la tahtasib, maka niscaya Allah akan memberimu rizki dari jalan yang tidak engkau duga, dari jalan yang tidak engkau sangka-sangka. Maka dengan kita menjaga salat ini, salat fardu 5 waktu dengan berjamaah apalagi, maka itu akan mempermudah rezeki kita, melapangkan rezeki kita, dan Allah akan memberikan rasa cinta, kebahagiaan pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada orang-orang yang kita kasihi. Khususnya hendaknya kita melazimi ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang memiliki fadilah, memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyodorkan rahmat-rahmatnya di setiap waktu, khususnya waktu-waktu yang memiliki keutamaan lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyaklah melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah itulah menambah iman kita. Sedangkan maksiat, melakukan dosa, itu adalah sesuatu yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita melapangkan hati kita dengan sifat ridha kepada ketetapan dan qada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lapangkan hati kita untuk kita memiliki sifat ridha, memiliki sifat rela di dalam hati kita dengan ketetapan dan takdir yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena kita harusnya meyakini bahwasanya setiap kesulitan yang kita alami, Allah menyembunyikan 2 kemudahan di satu kesulitan tadi. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 2 kemudahan pada satu kesulitan yang diberikan kepada seorang hamba. Di situ di balik kesulitan tersebut ada 2 kemudahan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ditinggikan derajatnya, penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dada beliau, hati beliau telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hendaknya kita juga mentadabbur, merenungi makna-makna di dalam Al-Qur'an. Kalau bisa kita memiliki rutinitas setiap hari wirid untuk membaca Al-Quran, maka itulah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Setiap orang yang memiliki wirid 100, paling tidak 100 ayat di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan digolongkan, tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu memiliki niat yang baik di setiap amalan yang kita akan lakukan. Setiap kali kita bangun di pagi hari, maka hendaknya kita memiliki niat, memiliki tujuan-tujuan baik selama seharian, apa yang akan kita lakukan daripada amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang baik tadi, jika niat tadi terlaksana, kita kerjakan, maka kita mendapatkan 2 pahala
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika niat tadi tidak terlaksana, niat tadi belum dikerjakan oleh seorang hamba, maka dia tetap mendapatkan satu pahala niat baik, karunia dan anugerah daripada kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mendidik juga anak-anak kita dengan adab yang baik, dengan pendidikan yang baik, karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, tidaklah aku kecuali diutus kepada kalian dengan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hendaknya kita mengajarkan kepada mereka, anak-anak kita, adab yang baik, pendidikan yang baik, yang itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tatkala kita meninggalkan adab kepada mereka, adab kepada anak-anak kita, bukan hanya sekedar harta yang kita tinggalkan kepada mereka, maka kita akan disebut dengan penyebutan yang baik. Kita akan beruntung di dunia dan beruntung juga kelak di akhirat. Karena apa? Karena anak yang baik tadi yang telah kita didik dengan akhlak dan adab yang baik. Adapun harta yang hanya kita tinggalkan kepada anak-anak kita, harta itu akan habis, harta itu akan sirna. Akan tapi adab, akhlak, pendidikan yang baik, terlebih lagi jika digabung dengan harta juga, maka seorang tadi telah dikumpulkan baginya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian beliau menyatakan dalam khutbah keduanya setelah berhamdalillah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalian mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati tandanya adalah dengan dia mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan paling agungnya syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memanggil nama beliau hanya sebatas namanya saja. Sebagaimana dahulu dikisahkan bahwasanya setelah turunnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak memanggil Nabi Muhammad SAW dengan hanya sebatas namanya saja, akan tapi hendaknya kita memanggil beliau dengan pengagungan, dengan penghormatan. Maka tatkala turun ayat tersebut, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, para istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, bahkan anak-anak putri-putri beliau, itu tidak ada yang berani memanggil beliau dengan namanya saja. Bahkan mereka memanggil beliau dengan pengagungan, penghormatan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Tidak memanggil dengan hanya menyebutkan nama saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain, wahai Isa, wahai Yahya. Akan tapi tidak pernah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan namanya saja, akan tapi menyebutkan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi dan yang sebagainya. Maka hendaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan hati yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita akan mendapatkan buah yang cepat daripada solawat yang kita baca. Bahkan tatkala di dalam khutbah Jumat, yang mana seorang ini diharuskan untuk berdiam, untuk diam dan tidak berbicara, kecuali tatkala dia mendengar disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bahkan mengeraskan suara untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tatkala khutbah Jumat sekalipun. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kami mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lantas bagaimana cara kami bersolawat kepadamu?"
Maka kemudian Nabi SAW terdiam, sehingga para sahabat berangan-angan, andai saja tadi tidak menanyakan hal itu, karena Nabi SAW terdiam. Kemudian setelah itu, setelah beberapa waktu yang lama, beliau mengatakan, jika kalian ingin bersolawat kepadaku, maka diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah yang kita kenal, yang kita baca setiap tasyahud akhir itu. Maka hendaknya kita bersolawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kita bersolat kepada Nabi, kita ikut sertakan juga bersolawat kepada keluarga Nabi. Maka solawat tadi menjadi solawat yang sempurna, bukan solawat yang kurang. Dengan kita mengikut sertakan solawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi SAW dengan solawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap tasyahud akhir itu, barang siapa yang bersolawat dengan solawat tersebut, solawat Ibrahimiyah sebanyak 1000 kali, maka kata beliau wajib atasnya untuk mendapatkan mimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan membalas solawat kepadanya 10 solawat. Artinya Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat. 10 rahmat akan diberikan kepada seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi 1 kali. Terlebih lagi Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Allah akan menghapus darinya 10 kejelekan. Bagaimana kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan solawat, perintah solawat ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan Allah sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri yang memulai, mengabarkan bahwasanya Allah sendiri bersolawat. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah kepadanya salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang beliau panjatkan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.